नमस्कार बंधुरा टेस्ट बेस्ड रेसिपिते सबाइके स्वागत। बरबटी आलुर झाल झाल शुकनो तरकारी एकदम निरामिष भावे रेसिपिटा आज के निये एसेछि। और এই रेसिपिटा गरम भातेर साथे खेते बेश भालो लागे। और यदि डाल भातेर साथे खान ताहलेও किन्तु साइडे खेते पारेन। ताछाड़ा रुटी बा परोटार साथे खेते तो असाधारण लागे। बेश झाल झाल एक तरकारी, मुखेर स्वादटाও बदलाबे। और जारा एकटू झाल रान्ना खेते पछंद करें तादेर किन्तु आशा राखछि रेसिपिटा खूब भालो लागबे। ताहले चलुन अल्प उपकरणे किभाबे रेसिपि तैरी करछि देखे नेওয়া যাক। बरबटी आलुर तरकारी बानानोर जोन्नो एखाने बरबटी केटे निয়েছি और एक कर थेके सामान्य एकटू लम्बा करे बरबटी केटे निয়েছি। बरबटी जेहेतु लम्बा करे केटेছি आलुगुलोकेও किन्तु लम्बा करे केटेছি। और साथे आमी एखाने जेहेतु बड़ो टमेटो ताई आर्धेक टमेटो निয়েছি। एबार रान्नाटा करार जोन्नो कड़ाइते सामान्य जल देब। जल खूब बेशी देওয়ার प्रयोजन नेই। जलटा फुटते शुरू करले सामान्य लवण और केटे नेওয়া बरबटी दिए एबार जलेर साथे बरबटीटाके एकटू मिशिए नेब। और जलटाके एमन भावे दिते हबे जाते बरबटीटाও सेদ্ধ हय और सेद्धोर पर जलटा खूब बेशी ना थाके। एबार एकटा ढाका दिए 4-5 मिनिट आमी बरबटीगुलोके रेखे दिচ্ছি जाते करे बरबटीटा भालो करे सेদ্ধ हय। मोटामुटी 4-5 मिनिट पर ढाकाटा सरिये निচ্ছি। खूब बेशिक्षण किन्तु लागे ना बरबटी सेদ্ধ होते। बरबटी भालो करे सेদ্ধ हये गेছে। और जे सामान्य एक्सट्रा जलटा रयेছে এই जलटाके किन्तु फेलबो ना, रान्नाय व्यवहार करब। एर मধ্যে बरबटिर गुणागुण किन्तु रये गेছে। एबार जलसह बरबटीके नामिয়ে নিয়েছি। परिमाण मतन तेल गरम करे नेब और फोड़ने देब गोटा जिरे। फोड़न कয়েক सेकेंड भेजे नेब। एखाने बेटे नेওয়া 1 चामच आदा और काँचा लंका बाटा दिए देब। केटे नेওয়া टमेटोटाकेও देब और एक ही साथे केटे नेওয়া आलुगुलोकेও देब। जेहेतु एकटू कम तेले रान्नाटा करार चेष्टा करेছি ताई एक ही साथे किन्तु मशलार साथे आलुगुलोके कषिয়ে নিচ্ছি। चाइले आपनारा आलुटाके आलादा करे भेजे निते पारेन किन्तु सेई क्षेत्रे तेलेर परिमाणटा बेशी लागे किन्तु स्वादेर किन्तु कोनो परिवर्तन हय ना। तो एकटू नाड़ाचाड़ा करे नेওয়ার पर एबार ढाका दिए मिनिट 2 रान्ना करছি। तो मिनिट 2 पर देखुन आलुटाও बेश एकटू नरम हये एसेছে और टमेटोटाও किन्तु एकटू हालका हालका नरम हये गेছে। तो एबार एर मধ্যে दिए देब समस्त गुঁড়ো मशलागुलो। और खूब अल्प मशलाई किन्तु रान्नाय प्रयोजन। खूब बेशी मशला किन्तु এই রান্নায় দিলে খেতে ভালো লাগবে না। যেহেতু ঝাল ঝাল তরকারি করছি তাই ঝালের জন্য আরও একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি, স্বাদ মতন লবণ, পরিমাণ মতন হলুদ আর তার সাথে সামান্য করে একটু ধনের গুঁড়ো দেব। গুঁড়ো মশলাগুলো যাতে পুড়ে না যায় সামান্য করে একটু জল দিয়ে এবার ভালো করে মশলাটাকে আমি কষিয়ে নেব। আর মশলা যেন ভালো করে কষানো হয়। ভালো করে মশলা কষানো না হলে কাঁচা কাঁচা গন্ধ থেকে গেলে কিন্তু তরকারিটা খেতে একদম ভালো লাগবে না। তো খুব ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিয়েছি। এবার সেদ্ধ করে নেওয়া বরবটিটাকেও দিয়ে দেব। সামান্য জলটা রয়েছে সেই জলসহই বরবটি দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালো করে মশলার সাথে আলু বরবটিকে কষিয়ে নেব। আর একটু ভালো করে মশলার সাথে কষাতে হবে। তো বেশ কিছুক্ষণ আমি মশলার সাথে আলু বরবটিকে কষিয়ে নিয়েছি। আর এই রান্নায় কিন্তু আলাদা করে এক্সট্রা কোনো জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার ঢাকা দিয়ে দিয়ে একটু কম আঁচে রেখে রান্না করব। বরবটি সেদ্ধ করাই ছিল আর আলুটাও কিন্তু বেশ সেদ্ধই হয়ে গেছিল, তাই রান্নাটা হতে কিন্তু খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। তো কিছু সময় পর ঢাকাটা সরিয়ে নিচ্ছি, চেক করে নিচ্ছি আলু বরবটি ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর একটু আলুগুলোকে আমি এরকম ভেঙে ভেঙে দিলাম যাতে তরকারিটা একটু মাখো মাখো হয়। এবার দিয়ে দেব স্বাদ মতন সামান্য করে একটু মিষ্টি আর অল্প একটু গরম মশলা গুঁড়ো। আর আপনারা যদি কেউ মিষ্টি খেতে অপছন্দ করেন মিষ্টিটা কিন্তু নাও দিতে পারেন, তবে মিষ্টি যদি সামান্য করে একটু রান্নায় ব্যবহার করা হয় রান্নার স্বাদটা কিন্তু বাড়ে। আর যেহেতু নিরামিষ রান্না চাইলে দিতেও পারেন আর যদি অপছন্দ করেন দেবেন না। এবার মিষ্টি আর গরম মশলাটা দিয়ে ভালো করে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নেব। তো বেশ মাখো মাখো এই তরকারিটা একদম শুকনো শুকনো হবে আর ঝাল ঝাল হবে। দেখুন তরকারিটা আমি নামিয়ে সার্ভ করে নিয়েছি। খেতে কিন্তু বেশ ভালো হয়। আপনারা একবার বাড়িতে রেসিপিটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের সবার ভালো লাগবে। তো রেসিপি কেমন লাগলো একটা কমেন্ট করে জানাবেন। আর রেসিপি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন রেসিপিটা।
আর চ্যানেলটা যদি আপনাদের সাবস্ক্রাইব করা না থাকে, আপনি যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন, চ্যানেলটা অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আবার ফিরে আসব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।